बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज तवक्को के ऐन मुताबिक गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर महंगाई बम गिराया है और दावा ये किया है कि इससे गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कि उनके ख़्याल में गरीब और मुतवस्सित तबका जो है ना वो सीमेंट इस्तेमाल करता है, ना वो मशरूब इस्तेमाल करता है, ना वो सिगरेट पीता है, ना वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके इस्तेमाल में नहीं है। ये बहुत ही कोई अमीर लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो अफसोसनाक पहलू है, आपने वो सारे जो टैक्सेस लगे हैं और जो महंगाई बम गिराया है वो टीवी चैनल्स पर आपने देख लिया होगा। कल अखबारात में आप पढ़ लेंगे, पूरी तफसील आ जाएगी क्या क्या कुछ उन्होंने किया है। यानी शादी की तकरीबात पर 10% टैक्स लगा दिया है। अब शादियां जो है वो सिर्फ अमीर लोग तो नहीं करते, वो तो गरीब लोग भी करते हैं। और जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में शादी की तकरीबात ख़ास तौर पर शहरी तबका जो है वो तो मजबूर है, उनके पास बड़े बड़े घरों में लान नहीं है जहाँ वो तकरीबात कर सकें। वो किसी शादी हाल में करेंगे, किसी पार्क में करेंगे तो वो 10% उनको देना पड़ेगा, और ज़ाहिर ख़ुद देंगे पकवा के तो वो नहीं कर सकते, तो वो उनको देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो मुझे इस पर एतराज़ है वो ये है कि नंबर 1 तो ये जो टैक्स लगाए गए हैं ये किसी मुआशी इस्लाहात के नतीजे में नहीं लगाए गए कि हुकूमत ने कोई प्लान बनाया हो कि जी हमने मुआशी इस्लाहात करनी है, टैक्स वसूल करने हैं और लोगों को का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हमने सबको टैक्स नेट में लाना है और एक ऐसी इकॉनमी लानी है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सके कि अवाम खुशहाल से। ऐसी कोई प्लान नहीं। ये IMF ने जो शराइत आयद की उनके मुताबिक इन्होंने वो टैक्स भी लगा दिए, और अभी ये ओपन टैक्स हैं जो सब्सिडीज़ वापस होंगी वो कई 100 अरब की होंगे। उसके नतीजे में जो चीज़ें महंगी होंगी उनका ज़िक्र तो ज़ाहिर है इसहाक़ डार साहब ने फ़िलहाल नहीं किया, लेकिन वो होंगी, बहुत बड़ी उनकी है। इसमें जो ख़राबी है वो ये है कि ना तो इस्लाहात की गई हैं, ना अपने तौर पर कोई इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं कि जी मईशत को किस तरह बेहतर किया जाएगा, और ना ही जो हुक्मरान अशराफिया है उसने कोई कुर्बानी देने का ऐलान किया है। अभी चंद रोज़ पहले इसहाक़ डार साहब ने यह ऐलान किया कि माशी तंज़ली की तहकीकात के लिए कमीशन बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी तबाही इस मुल्क में मचाई है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ये जो बिजली पैदा करने के इम्पोर्टेड तेल से, दरामदी तेल से बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला ख़र्च होता है, महंगी बिजली बनती है और माहौल ख़राब होता है, और हमारी जो एक्सपोर्ट के काबिल आइटम नहीं रहते कि इतनी महंगी बिजली से जो पैदावार होगी, जो मसनूआत बनेंगी वो बाहर तो आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, बांग्लादेश का। ये नहीं बताया कि इन कारखानों की जिस हुकूमत ने, जिस हुक्मरान ने, जिन लोगों ने इजाज़त दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट कर रहा है, सबसे बड़ा आइटम जो है वो ये पेट्रोल, डीज़ल और वो कारखाने हैं, और उसके जो शराइत हैं वो हैं कि उनको क्या सज़ा दी जाएगी। मेरा तो ख़्याल है उम्र कैद तो कम से कम होनी चाहिए। जिनको ये पता था, चीख रहे थे। डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अगली कई नस्लें जो हैं हम गिरवी रख रहे हैं इन कारखानों के ज़रिए, उनके बारे में उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं की। उन्होंने आइंदा कर्ज़े ना लेने का भी कोई ऐलान नहीं किया। अगर ये ऐलान करते कि जी ये हम
آخری پروگرام ہے، آئندہ ہم قرضے بھی نہیں لیں گے، ہم اپنے جو ہے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے اور ہم قربانی دیں گے جو اوپر کی کلاس ہے. تو پھر بھی لوگوں کو کوئی اطمینان ہوتا، لیکن ایسا بھی کوئی اعلان نہیں کیا. اب چند دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کفایت شعاری کمیٹی بنائی تھی. انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے. وہ اس میں بہت ساری انہوں نے اچھی تجاویز پیش کی ہیں، لیکن جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ حکومت ان تجاویز پر عمل درآمد کر رہی ہے. اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو جائے تو بہت بڑی ہماری اکانومی کو بوسٹ بھی مل سکتا ہے اور عام آدمی کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکمران اشرافی ہے، رولنگ کلاس ہے، یہ بھی قربانی دے رہی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. لیکن یہ ساری قربانی غریب اور متوسط طبقے سے، تنخواہ دار طبقے سے اور کم آمدنی والے طبقے سے لی جا رہی ہے. کارخانہ دار پر تو جو آپ ٹیکس لگائیں گے وہ آگے منتقل کر دے گا، دکاندار پر، تاجر پر ٹیکس لگائیں گے وہ آگے منتقل کر دے گا. اس نے تو نہیں دینا جیب سے، وہ ہم نے دینا ہے، ہم سب نے دینا ہے. اب اس کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ کابینہ کا ہجوم کم کیا جائے. جب یہ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد 5 معاونین خصوصی کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو صرف 10 وزیروں سے چلایا جا سکتا ہے. 10 وزیر مشیر کافی ہیں ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ان کی تعداد 40، اس میں 44 جو ہیں وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں، وزیر ہیں، اس کے بعد باقی مشیر ہیں اور معاونین خصوصی ہیں. اب آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا، توقع یہ تھی کہ کابینہ کے ارکان یہ اعلان کریں گے کہ کم از کم ہم اگلی مدت کے لیے تنخواہ، کیونکہ سارے مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ چاندے کو چھوڑ کر سب کچھ انہوں نے انہی اپنے مناصب سے، عہدوں سے، عوامی نمائندگی سے بنایا ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کاروبار سے یا اپنی زمینداری سے پیسہ بنایا ہوگا. صرف 12 وزیروں نے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے اعلان کیا کہ ہم تنخواہ نہیں دیں گے، لیکن مراعات چھوڑنے کا انہوں نے بھی اعلان کیا. حالانکہ تنخواہوں سے زیادہ مراعات ہوتی ہیں، مفت بجلی، مفت پٹرول، ملازمین، گاڑیاں، رہائش، یہ سارا کچھ ہیں. معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی طرح یا دوسرے ممالک کی طرح صرف سرکاری گاڑیاں اور سرکاری گھر ان لوگ سرکاری ملازمین سے واپس لے لیے جائیں اور اس کے بعد ان کو کوئی الاؤنس دے دیا جائے تو کھربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے. وہ نہیں ہوا. کابینہ کا ہجوم کم نہیں کیا گیا. ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی بجٹ نہ دیے جائیں، یہ اس کمیٹی کی رپورٹ ہے. اس کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ اس 700-800 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں یہ کھانے پینے کا کھاتا ہے جو ارکان اسمبلی کے ذریعے کھاتے ہیں. یہ لوگ ارکان اسمبلی کھاتے ہیں ترقیاتی فنڈز کو. یہ کھاتا ابھی تک کھلا نہیں ہوا. سرکاری رپورٹ میں کہا گیا کہ سرکاری خزانے سے کسی کو 5 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن نہ دی جائے. میرے خیال میں 5 لاکھ روپے پینشن بھی بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، نہ اعلان کیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ سرکاری افسران کو، بلکہ یہ وزیروں کے بارے میں بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں. یعنی یہ جو لگژری گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے، فارچونر ہے، مرسڈیز ہے اور بہت ساری بڑی بڑی 1800، 2400، 2800، 4800 سی سی کی، 5000 سی سی کی گاڑیاں یہ نہ دی جائیں. یہ اعلان نہیں کیا گیا. حالانکہ اس سے اتنی زیادہ بچت ہو سکتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس میں یہ ہوگا کہ پٹرول کی بچت ہوگی. پٹرول اور ڈیزل ہم باہر سے منگواتے ہیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر پر اس کا اثر پڑے گا، لیکن ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جائے. یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین جو ہیں اس میں جوڈیشل بھی اور وردی پوش بھی سب شامل ہیں، ان سے جو پنشن کے علاوہ مراعات ہیں، سیکیورٹی ہے، معاون سٹاف ہے، یوٹیلٹی بلز کی مراعات ہیں، وہ واپس لی جائیں. یہ کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. یہ مشکل فیصلہ تھا، اس لیے وہ مشکل رہا ہے اور نہیں کیا گیا. اس میں کہا گیا تھا کہ جو ہیں ارکان اسمبلی، عوامی نمائندے، تنخواہوں میں 15% کٹوتی کریں. اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا.
सरकारी अफसरों को एक से ज़्यादा प्लाट ना दिए जाएं और जो ले चुके हैं उनसे वापस लेकर नीलाम किए जाएं। ये आप काम कर दें तो आपको खरबों रुपए वसूल हो सकते हैं। कम से कम और बहुत पीछे ना जाएं, 85 से शुरू कर दें, 90 से शुरू कर दें, कोई ना कोई एक लिमिट मुकर्रर करें तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ रेवड़ियों की तरह प्लाट बांटे गए हैं, बड़े महंगे प्लाट, कमर्शियल प्लाट और रिहायशी प्लाट। और उसमें ये कहा था कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में कमी की जाए, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को फ्री बिजली मिलती है, ये सब वापडा के मुलाजमीन भी हैं, बाकी भी उसमें शामिल हैं, उनसे ये रियायत वापस ली जाए, कुछ नहीं किया गया। इसमें तो ये शामिल नहीं है, लेकिन बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कि जो गोल्फ़ क्लब हैं वो खरबों रुपए की ज़मीन लेकर बैठे हुए हैं और हुकूमत के ख़जाने में एक गोल्फ़ क्लब जो है वो 5,000 रुपये महीना जमा कराता है किराए का। गोल्फ़ क्लब हैं, जिमखाना क्लब हैं और ऐसे जो सरकारी महकमों ने अपने बनाए हुए हैं रिहायशी क्लब और बैठने के ऐश व इशरत के लिए क्लब बनाए हुए हैं और रिहाइश गाहें बनाई हुए हैं। ये अगर वापस ली जाएं और इनको कमर्शियल बुनियादों पर नीलाम किया जाए तो यकीन करें कि पाकिस्तान के कर्ज़े उतर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। ऐलान ये हुआ है कि गरीब अवाम और मुतवस्सित तबके के अवाम और तनख्वाहदार लोग जो हैं वो कुर्बानी देंगे और ये लोग मज़ीद कर्ज़े लेकर अपना पेट भरेंगे, अपनी ऐश व इशरत करेंगे और बहुत सा सरमाया पहले की तरह बैरून मुल्क मुंतकिल करेंगे। IMF पैगाम मिलने के बाद पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और मुश्किलात में इजाफ़ा होगा और जो रूलिंग क्लास है, जो अशराफिया है, हुक्मरान अशराफिया, उसके बैंक बैलेंस में भी इजाफ़ा होगा, उसकी मराहत में भी इजाफ़ा होगा, उसकी ऐश व इशरत में भी इजाफ़ा होगा और वो आराम से ये पैसा जिस तरह से भी उन्हें हासिल होगा वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक चरागाह समझते हैं। और आज ये साबित हुआ है जिस अंदाज़ का मेरी वजह पेश हुआ है कि हम वाकई रियाए हैं इन चंद ख़ानदानों की, चंद लोगों की, और पाकिस्तान इनकी चरागाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम करे।